Yotata lamuka tani yotata lamuka tani yozali kolala na yo na pongi ya masumu lamuka tongo etani yozali kolala na yo na pongi ya masumu lamuka tongo etani elenge lamuka yo mama lamuka tani yozali kolala na yo na pongi ya masumu lamuka tongo etani yozali kolala na yo na pongi ya masumu lamuka tongo etani tolamuka tongo etani nzambe asili kosalela biso ya koleka mokolo lelo jeudi 17 février 2022 ngeina mutu lenda ngeke lenda na kutelama ngina kelenda venge ke kuvwanda kaka kifulu ngeikele nina kuna batata na bamama beto kikubanda kilokele lusambulu ya suka ya na komo ya tata mwana pe molimo mosanto tokozwa aba konsiki na biso na koyema na konsiki ntwadi numéro 12 ba bibuku iya ya ntete konsiki numéro 12 ba bibuku iya ya ntete onzambi mpungu butu indulanga mavanga makutu silanga tumwenivo kutubanzilanga mukutuvana itu o mfumu twakusitisa kusambila o mfumu kusambila mukedika omfumu eto butu tomatala bile kwa biena mukayengele bitata sana ebisala sana zazonsontangu zibyava omfumu bikatwa kuzitisa kusambila mfumu bikatwa kuzitisa kusambila mukedika atumweni kweto ntangu ya kuzulu itumbukanga suka myamyoso mukutu yondisa mukutu kiesa mumenisa zinkununuza omfumu bikatwa kuzitisa kusambila omfumu katwa kuzitisa kusambila mukedi anatadizulu budya kididuma imbandanu mbuzetitendana emvula buzi pasumuka beni epezomo buzeti otubanza bikatwa kuzitisa kusambila otubanza bikatwa kuzitisa kusambila mukedika ina betike kwanya mutela betike kusambila tondo yange nzambi si kwa zituswa inangeke nzambi ya kuzangama zituswa na ina nzambi ngeke na kuvangila beto zituswa na ina nge nzambi mebokila beto diaka na suka ya na zulu ya mongo ya samna kuisa kukembisa nge pour venir t'adorer, pour venir et avec notre Dieu contempler avec notre Dieu et magnifiant son ces lieux. Et donc Seigneur, nous te remettons ce culte du début jusqu'à la fin, que tu puisses prendre la paternité éternelle, que ce soit à travers les cantiques qui seront chantés, la prière, l'écoute de ta parole. Tikete nyomo konzambe o konzape o kamba. Nanzela wana tosiko senga yo bolimisi nzambe osiko mona lingomba nakata makanisi elobeli efandelo natonga elelo kokosala konzambe bayayo bazala musika nzambe musika na yo ni wana na tango oyo tikete ozongisa moko na makolo na yo tikete ozongisa moko nzambe lokolo siliko yeba oyamba bayayo na kumu nange yisu nzambe makerika betu mesambila amen 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 batata na bamama mutindu kaka ya kutelama betukele diaka mbote beno mbote diake
ni ina na kati ya kiese ina tumetuma bika tuiza gwetu mu bika tata nzambi katu na katu mutezo ki ezala bandeko oba zakuna na diaspora ezala ba oyo bazali awa na Brazzaville ba oyo bazali kuna na Pointe Noire bisika nyonso bamboka oyo bazali koyoka biso tolobi ko boyaka malamu nzambe apambola biso nyonso bana na tata ezala basali na nzambe ezala ya paroisse ya Mayangi ya bipai na bipai oyo bozali kolanda ya baparoisse ya lolenge na lolenge tosili koloba na biso nyonso toyaka malamu toyaka tigete tata nzambe apambola biso pe asalela biso ya koleka matondo lumbukia kiese lumbukia lemvo nzambi seto utuvenikyo bikatontonda etongusika yimbila nkunga mukonzitisa lumbukia kiese lumbukia lemvo nzambi seto utuvenikyo bikatontonda etongusika yimbila nkunga mukunzitisa nzambi sejetu tobeto twena vava eve akukwababo zibula meso ye matumaki peve otwamona mbanza yewondingaku nzambi sejetu etobeto twena vava eve akukwababo zibula meso ye matumaki mpeve otwamona mbanza yewondingaku kwananka minu levo wingi ubalwakiti yangalalanga muntima myau fumu ya lemvo bwabuwiziti kisike kingi kwabanka minu levo wingi ubalwakiti yangalalanga muntima myau fumu ya lemvo bwabuwiziti nzambi sejetu yeto beto twena vava eve akukwababo zibula meso ye matumaki mpeve otwamona mbanza yewondingaku nzambi sejetu tobeto twena vava eve akukwababo zibula meso ye matumaki mpeve otwamona mbanza yewondingaku matondo betukena kuvwanda nibetuke kulomba na mama longi mama sita vaninke kusambila ina betukena kukubama na kuwa mama na nzambe tozali kufanda mosa na nzambe mama longi zali kobondela petu kena kutonda nge Yesu Kristo na ina ngeme kupesa beto ntangu yai ikuna yave nzambi tangu mekulunga ina tii beto zula kuwa mambo yange mambo ina kele kejika mambo ina kele moyo chipesa beto yave nzambi ntangu yai na kuwa ina ngeke kuzonza katikati na beto banda mbatukulo chinsukulu nge mosi yave nzambi to adisa kaka mpevi yange Yesu Kristo yai ala kilokola yai samo chita ata nzambi pevi yange kina lulendo nikuna bika ti yave nzambi nge bieka mambo yai samo chinga kele nzambi ambie kolo na nkumba Yesu Kristo bitume kulomba mchindu ina amen amen ngitata nge mama ntangu melunga yakubika masumu landa iswe ngitata nge mama ntangu melunga yakubika masumu landa iswe mambo ya nzambi kele kitoko yake kitula muntu kele na mambo ya nzambi kele kitoko yake kitula muntu kele na toto kuwa kubumba kele kitoko na kusadila yao kuwa kubumba kele kitoko na kusadila yao luchila mbote bika kuvanda muchindu mamalata
maindu yayandi kakamutela bika bika kuvana muchindu mamalata maindu yayandi kakamutela tatange mama tangu melunga yakubika masumu landa iswe ngitatange mama tangu melunga yakubika masumu landa mambu ya nzambi kele kitoko yake kitula muntu kele na toto yaya mambu ya nzambi kele kitoko yake kitula muntu kele na toto kuwa kubumba kele kitoko na kusadila ya ulutila mbote bika bika kuvana mutindu mamalata mayindu yayandi kakamutela ngitatange mama tangu melunga yakubika masumu landa iswe ngitatange mama tangu melunga yakubika masumu landa iswe yaya mambu ya nzambi kele kitoko yake kitula muntu kele na ntoto mambu ya nzambi kele kitoko yake kitula muntu kele na ntoto kuwa kubumba kele kitoko na kusadila ya ulutila mbote bika bika kuvanda muchindu mamalata mayindu yayandi kakamutela bika bika kuvanda muchindu mamalata kembo mayindu yayandi kakamutela bika bika kuvanda muchindu mamalata kembo mayindu yayandi kakamutela getoko ngendumba tangu melunga yakubika masumu landa iswe getoko ngendumba tangu melunga yakubika masumu landa mambu ya nzambi kele kitoko yake kitula muntu kele na toto mambu ya nzambi kele kitoko yake kitula muntu kele na toto ibundi ya tata nzambi sambila sikama ina mutindu betu mekuzaba betu kele na itu ya diambu betu kena kulongo kaka lumingu ya ina metu bila betu la place des saintes écritures dans le ministère de Jésus esika ya makomi na bule okati na mosala na Yesu kifulu ya masono kwa ya longo na kisalu ya Yesu na kisalu ya Yesu. Nina kuna batata na bamama mambu ya nzambi na mapesa na betu na suka ya mambu ina kele na kande ya malako kikapu ina ya makumi zole na tatu ti makumi zole na nana. Marc au chapitre 2 le verset 23 jusqu'au verset 28. Marc au chapitre 2, 23 à 28. Marc au chapitre 2, 23 à 28. Ina beto mekutala ya betke kutanga na nkumbu ya Yesu mvulusi ya beto. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épines. Les pharisiens lui dirent, voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce qui fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comme il entra dans la maison de Dieu, du temple du souverain sacrificateur à Abiatar, et mangea le pain de proposition qu'il n'était permis qu'aux sacrificateurs de manger,
et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Sakumuna mambo yange mutinu ngeke nzambe alusakumunu. Amen. Amen. Batata na bamama mutinu betume kuzabila yao. Kifulu yina betume kutuba ya mambo ya nzambi na kata gisalu ya Yesu Kristo. Na kata gisalu ya Yesu. Et donc, beto me kubakusaka depuis lundi. Mardi, mazono mercredi, ba me bangula betu na kele kisalu ya Yesu Kristo na ina kele diambu ya masono kwa yalongo. Masono kwa yalongo. Ina betu kena kuzonjela na Saintes Écritures betu me kuzaba. Ni ina betu me kutuba ni mambu ya tata nzambi. Ni mambu ya tata. Et donc kifulu ya mambu ya tata nzambi na kate kisalu ina Yesu Kristo kena kusala. Et donc betu me kubakusa ba metu milaka beto ke muntu kele moyo kaka na mampave kansi na mambo ina ke basi kaka na ino ya tata. Et donc mambo ya nzambi kele ni diambu ina to ni ina nenda kunatina betu ndunguno. Munkwa Kristo ina mekuvuana na mambo ya nzambi ve mekudukula na mambo ya nzambi ve ekozala pasi poete ye alonga moyini ye alonga parce que nzela oto koko longa moyini ezali nde na maloba na tata ezali nde maloba na tata nzambe ifo ekangama na loketo na biso maloba na nzambe nde ifo tomela yango tolia yango totambola sadire maloba na nzambe etondisa biso totondana na maloba na tata nzambe parce que mokili oyo tozali ezali nde na kati etumba ya lolenge na lolenge etumba ya biso bana na nzambe na moyini et donc mpona kolonga moyini lokola Yesu alongaki ye kuna na ngomba kuna na Jerusalem tango oyo ayaki nde po ete atonte ye Yesu alongaki moyini na nzela ya maloba na tata nzambe et donc nina munkwa Kristo na makerika nyonso yani fana vwana muntu ino mekuzaba kena kulongoka mekuzaba mekudukulwa na mambu ya tata nzambe awa Yesu na ntango bakena kuluta na nzila ina bakena kuluta na nsaba ina betulenda kutuba ina vwandaka masango et donc le blé tango bazali kolekane na kati elanga wana na kati ya nzala ezalaki mokolo ya saba or que na ba yuda yo mokolo ya saba bokoko sala eloko te et bokoko sala pe makambo te et donc ezalaki mokolo oyo bavanda kozwa nde réservé à Dieu donc ezalaki mokolo oyo ata moto akoko sala te eloko moko te c'était prohibé selon la loi de juif et donc mokolo wana nde Yesu tango bazali koleka nde na kati elanga wana na nsaba ina ya mamasango ya blé et donc wa milongo kinsatu mezwa bakena kona kuzwa quelques graines na kona kudia ina bakena kuzwa na nsaba kuna bamezwa ya kuvesa mna kwenda kutegisa me bamezwa ya parce que avwanaka na nsatu mutindu kaka beto na babwali ya beto na babwala bantangi na mekuluta soki moto akoti na kati elanga soki azali na kati soki nzala ezuye lekina elanga oyo peut-être balonaki ezala ba anana balonaki ezala makemba balonaki ezala biloko et donc tango bona nzala azalaki na nzala azuli kemba tango aliango atiki baposo wana kuna tango yoko yaka ngeke kubakusa muntu ya imeku yibabe mediamu ya nimekusala parce que nivwana kana nsatu ya nivwana kana nsatu et donc bango bazui biloko wana te poete bakende kotekisa me lokola bazalaki na nzala ezwaki bango contrainte mokolo ya saba me bazali koleka kuna etango bazali kozwa biloko wana bazali kolia ba oyo bazalaki kuna bajuifu ba oyo bazalaki kuna nde bazali kotuna tuna Yesu Kristo me pona nini bango bazali kosala makambo ya boye. Mais il n'est pas permis que mon collègue saba ya kosala makambo ya boye ni ina Yesu kena kusoba kifrani ya Davidi ina bakotaka na kati gilongo bavwandaka na kati gilongo nsatu vwandaka na ba et donc samutina diamu na nécessité ina vwandaka kuna bakuzwaka mampa ina vwandaka réservé kaka na ba sacrificateur bazwaka ya ubadiaka na ba ina vwandaka kuna ni pesaka ba parce que bavwandaka na kati ya nécessité bavwandaka na kati ya nécessité et donc kana Yesu zabaka mambo
mambo ya nzambe devrait être difficile pour être alonga na kati ya question oyo et alobi que bino botanga kite botanga amemi bango dans l'Ancien Testament pour leur rappeler ce qui était écrit dans l'Ancien Testament parce que Jésus c'est la parole et il connaissait la parole et donc batata na bamama ni na batume kutuba kana sibe tozola kununga na ntade se babiovu ya mutina mutine oyo moyini azali komemela biso ya liboso nde tozala batu ya boyebi na maloba na nzambe ni kuna Yesu me ramené ba dans l'Ancien Testament ce que David avait fait ce que David il avait fait et ceux qui l'entouraient avaient fait mais ils étaient là il y avait des pains dans la maison de Dieu et donc il fallait qu'ils puissent prendre ce pain là même si c'était réservé aux sacrificateurs et donc ils ne pouvaient rien faire ba me diaya samuti ba vwana kana satu ba vwana kana donc mokolo ya saba na moto akufa na nzala na nyonso menini elege ni wana azali kopesa bango eyano yine nikena kutumila na bao kubambula bao moyo na kutuba mutini ya puis il leur dit le sabbat a été fait pour l'homme samuna muntu nina ba salaka betulena kutuba diambu ya saba ne et non l'homme pour le sabbat ni muntu ve muntu c'est-à-dire ni muntu ve nantadisi ya sabbat non pas l'homme pour le sabbat non pas l'homme pour le sabbat mais c'est le sabbat qui a été créé parce qu'il y avait l'homme mais ce n'est pas l'homme pour le sabbat le Christ est le maître du sabbat le fils de l'homme est le maître du sabbat la loi ni babantu me kusala ya la loi ni babantu me kusala ya et donc l'homme par rapport à la nécessité il a aussi le plein droit na kutula exception na kati loi ina me kusala la loi le Christ est le maître du sabbat et comme il est le maître du sabbat quand il est en besoin c'est lui dans ce besoin qui peut faire des exceptions na kati loi ina me kusala babantu bantu me kusala loi et donc kanasi urgence ke kuna nécessité que kuna ba ukaka pelenda kwa abréger ba ukaka pelenda tula ba exception na kati ya loi na ba meku sala mais ni loi ve meku sala muntu ni loi ve muntu meku sala muntu mais muntu meku sala loi et kana muntu meku sala loi ya zola zonda ko muntu ke au-dessus ya loi muntu ni Yesu ni yani meku sala loi ni loi ve meku sala Yesu ni loi ve meku sala muntu meku sala loi ina ni me bambula bo mba metu yani metu la ba una kati ya nzila batata na ba mama nous devrons le reconnaître. L'esprit vivifie, mais la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et donc c'est l'homme, il n'a même que ça la loi. Et donc il y a de ces urgences, il n'a même que de la en termes, il y a la exception, l'urgence qui était là, ils avaient faim, mais il fallait qu'ils puissent manger pour continuer le chemin, pour continuer la mission. Mais tela moutine ba meni mettez la main. Mais ba me bédi sabah à travers le lait de Yamambu ya Nzambe. Jésus leur a ramené, leur a rappelé ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il leur a rappelé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, mais le Seigneur leur a rappelé. David kusalaka. Batata na bamama. Kilokola ya. Si mamambu ya Nzambe samungenunga. Kondo ya mambo ya Nzambe betu na kununga na toto yai esiki betu na kununga na toto yai yake voana mpasi meni mambo ya Nzambe muntuke nungisa beto. Voilà maintenant la place des saintes écritures dans le ministère de Jésus. Ça lui a donné la force de vaincre devant les Juifs, devant c'est-à-dire ces grands-là qui ne voulaient pas que le Christ puisse progresser dans sa mission. Voilà la place de la parole, lui-même qui est la parole. Et donc dans sa mission, automatiquement la mission était connectée à sa parole. La mission était connectée parce que lui-même est la parole. Et donc la mission automatiquement, je le répète, je le redis, que la mission était connectée à la parole. C'est-à-dire le ministère de Jésus était connecté à sa parole parce qu'il y a une mosini mambo. Il y a une mosini mambo, mambo, il y a quel moyo. Mambwe, mambwe, mena moyo. Mambo manzami, mambo te mena moyo. Mamwe mena moyo Mamu manzami mambo te mena moyo
sadila mambwe mena moyo mambo manzambi mambo temena. Et donc mambo ya nzambi kele mote, mambo ya nzambi kele moyo, mambo ya nzambi kele ndungunu, mambo ya nzambi kele ndungunu. Mutinu kaka betu mekuzaba kilokola ya. Et donc mutinu ya kekilumbu ya saba. Et donc betu bika kaka mwana kufwa panoso ya l'urgence, mwana kufwa ou bien diamu ya mbasi mevo kufwa parce que ya le sabbat. Et donc on a nyonso ina babantu mutume kusala loi. Et donc eux-mêmes ils ont la possibilité de rectifier ou bien que mume futukila na kutula exception bakati ya loi ina quand il y a l'urgence, quand il y a nécessité, quand il y a nécessité, quand il y a nécessité. Yisume kutu là-bas dans la droiture. Muzola tuba nange mambo ya nzambi ke kudedikisa babantu. Kana mambo ya nzambi ke appliquer babantu ke kudiata na nzila ya mbote. Quand la parole de Dieu est bien appliquée, bien aimé, je t'assure, les hommes seront dans la droiture. Les hommes seront redressés parce que la parole de Dieu redresse. Regarde combien de fois ces hommes-là étaient tordus, mais la parole de Dieu leur a fait revenir dans le droit chemin. Mambo ya nzambi me vutu là-bas na nzila me kudelaka na bika nzambi kubieka mambo ya. Yani mosi nzambi tatamana kubambula betu na kati ya meditation ya na kutatamana kuyindule ya mpeve tatamana kubangula betu yao. Amen. 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 Enzolele nata malongi maku Nzambi tata yimbila amuke sebeni itela bantu bato mavisamo mambo maku muzingu omana vewa bankaka mpe mambo o muzingu kyami yatoma mwangisa bika betu kusambila biaka mambo yange mutini betu mekutuba kele ndungunu nina mambo yange nzambi betule na nunga sala ko kilokola ya ngepesa ngolo na kiselo ya bantangu nyonso ya kuvuna kuvanda ya kukangama na mambo yange sala ko nzambi bayange kilokola ya bavanda ya kukangama na mambo yange batangu nyonso bakudukulwa na mambo yange batangu nyonso porque ndungunu kutalana ya vwana bisalu ya vwana nyonso na bakena kusala nzambe tikate bayayo bazale ya kopika makokangama na maloba na nzambe na maloba na yo porque nzambe elonga ekoba komonana pambola pesunga tosiko pesa journée ya lelo batangu nyonso semaine oyo nzambe kamba ti mwa nyonso oyo zala liboso batango nyonso totiye liboso tika ete nzambe nyonso oyo moyini ekoba nzambe kolongola au nom de Jésus matondi koba kososolisa biso banda tonga lelo ba oba zali kokende na mosala banzela lolenge na lolenge oba zali kokende yo zala liboso bika ngetata bana tuadisa na diatikisa lolendo ya mutantu mutinu ngeke nzambi ya tulendo mpungu tulendo inake au-dessus de tout esprit, au-delà de toute autorité, matondo nzambi kemboso na sikwa na kumu na ngebe tumesambila. Amen. 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 Batata na bamama dibundu ya tata nzambi motindo beto mekuzabila bayakaka deja mekuzwaka message na beto meku tindaka to ina kuluntu ya paroisse maman pasteur Pélagie Makola mekusalaka na ina mekutela rectificatif betu mekusala na date mekutela ina betu kubanda les 40 jours de jeûne et donc ce n'est plus le 2 mais c'est le 3 donc c'est du 3 mars jusqu'au 11 avril et donc na kati kuna yake na thème na kati kuna yake na mambo ya nzambi na banzimbu ina betu ke kuyindula comme d'habitude et donc batangu ina ke kukwisa mabetu ke kutula nyonso à la disposition comme d'habitude pour que betu kuzimba nave et donc même na bayina peut-être bazeur que vraiment différent na bayina que kuna na États-Unis na beto baya ke awa ba écart d'heure que les mingi mais benu ke kutambusa jeune na mutinu ke bazeur ya kuna kana sisuka na 7h ya melunga na sigabeno ngelenda kudia me dès 8h uzali kolia lisusu te okoti kaka peut-être na ba fruits na ba oyo bazanda problème peut-être esoma na problème ya bakisi bazali komela et donc batango nyonso
toko kangaka jeune à partir à 17h et donc 18h ti butu nyonso kuna ngelenda kudie yange et donc bayina ke kuna na États-Unis beno ke kusalila par rapport à bazeur parce que beto déjà na 7h beno kuna peut-être beno ke na kulala et donc ina beno ke vumbuka na misuka ina de 7h ngelenda de 6h à 7h 8h ngemebika aussi déjà kolia lisusu teta kaka ba fruit ti tango otoko keno ko kanga jeune lokola kaka to sili ko yeba parce que 17h na biso peut-être bino kuna boza peut-être na ba 9h tango mosusu na ba 12h et donc nzambe apambola nzambe asunga biso to kota milulu wana ezali kaka ya paroisse na mayangi te mais ba oyo nyonso ezala ba oba zali ya étranger na ba mangoba mosusu ba oba moni ya malamu que to kota ba 40 jours de jeûne et donc c'est possible les portes sont grandement ouvertes ba porte ezali ya kofungama na koyamba bato nyonso ba oba si ko moni ya malamu na kolanda milulu wana batindelo te mais biso nyonso bana na tata nzambe betume futula matondo na beto nyonso na ndingumuni na betume kulakisa vraiment tata nzambi vwana na beto bilumbu to kilumbu vwanda ya mbote bika na ntangu yai beto kutambula lusakumuni ya mfumu bika kiyenge ya mfumu beto Yesu Kristo zola na kintuadi ya mpevi ya longo ya tatama na bieka na kuvwana na beto nyonso amen amen kiloko na beto ya suka ya mekumanisa kilumbu ya mbote na beto nyonso